anura anura bar misilmolu nga waxto men faliye ne wala mo 21h30 ti kalibi xana narin jambi bena la songo do le bula la liyen jambi khalila sedeya imamu Ali Kaba la koto al ko falu se tambi alonna jomu Kaba kenyindi Ali Kaba e mujonti imamu Ali Kaba insha Allah ngallahi dimenna anti jambi abeton nyasu bar alkana inna mede hala me khatu jonya ala la me ni kurata la me la ibe comportement amento e hola saha e hani imamu Ali la kuma kan yi e ha compare hon bari misilmo bari ko fo lalu hana fata khali konton bi uraina le 11 janvier 2021 bi mu lendi leti lendi ni lumoyinto njokumala waxto yimento imamu Ali man fatu abi nila aba nila kidila ko itenente ngen nila kidila nyam ni bato waxto yinto ni shula bangale saya hasoto wale loho kuma be kala sinin mardi eten min genna sahala iben na sahala nyabe ni honto ibi ni la kidila mbe ni la kidila mbata kura domuro kala mbata dia la kulo bar mesinaren ku kilinga menna wala mo imamu Ali je jamen halon ki fanam be tahlal je nte fanam be tahlal je lundo e hatularin ni la kidin te diglante dunna nembo do mo kuma tabi amo xamuna fam betege mbe wala na mo hol yen jan nim men se sumo men se hakilo dimma ala kon kana tantang bosilo kan ala kon juso kana bo mo ho meke no mo ko mo hole se mo ho tobe mo ho kun kilin tahala jawo jan fidilalam mo ho jinin kar balo jawo jan nimi solam ala kanan ke fantobati hali konton bari nya kontrola hali konton muslimi ya kontrola mba falan ka a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation au jama ke ana musulu kana futa hali konton bi wuranyina ntendin al doho al din al kumtani ho Mustafa Sisawani hali konton bari nya kontrola hali konton muslimi ya kontrola hal konton contrôle membe hal sharinda sumo hadi hasiya contrôle beti nolu mo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nali sita herato mbatatilin herato so betako almuso en hero siala hambe kilin wuli sini bi ninna fonni kele be ñon nabi ben ala men songo bulala la jang ala makan la tambila al halame fondinke yin kata ala kanulalati ajana ta al talamen tara fondinke yin kata ala kitabu kanulalati wallahi bil qur'ani hal kitabu kanu fondinke yin kata kila kanulalati muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam albena la wolona la kuma kan amajan sai fondinke yin manka wa famma fondinke yin si tulalo lo mohola ala men atefanga halon jati kala londo hasia menti ala ko halondo kuta soto wo bulula bakalam asi tuluma lola ibe mon fala asala sakana be tahrik ala silokan asata woto hambi ntenden hajo man balula mbata ponti lakka al kidiro ke al semenno al hakke
fen kunte na famille ko fen kunta te fanga la fen kunta la famille isala ko dono nole barina la hala kuma kan lame mo sifa yin hay itoben hakudo kala koto ala la me hala hakura ba tarla ko normal lemo c'est normal woto ne membe nyalla de marke la hambi ntendi contacter parce que antemela mbena la bunda so kolale ne membe nyalla baraji ni ma fillahi walillahi et c'est un double 06 75 41 70 06 75 41 87 70 ni hanto bulaina Mustafa Sawane si jabi modalité libe kiring iseno ni be men sarala fillahi walillahi najama yin to yala ifana si wakali hakke baraji ni ndanti fonni ke yinya muminolom mfota mo beta balela mfota ala la jom balela albena la wo son me la jansa imam ali adal talmente na directity na hawala hadake wala hadame na halon ajana inkele hamisil modu de mala asabulan sagoto o lube mbulum bena la wulitile waxatu luto ni waxatu sita asabulan sagoto ala ko ngala si hakan si la jamme so leke bara la so ngay ni xatran na turu may si ma ha partage de barba bi abe tonya su nterebe dunia jang mbe inkela fo alamen se kayen ne mat mo be écran ko mabi nal hayen na men nal kurata albe ha tasbiya nya kilin kayen hafida o kayen fo alamen sa jigiya dula to ben arjanna hayam fama akomo fo alamen mi atinya hadinga men to fo alamen si be matila musuma ke ma hila do silo kan silo me musratal mustaqim sibati bo do atara Allah na duwa si jabile no man tebe sedi yar ne man na duwa si taran ni duwa jabon te kede non ndame jok mala liya wallahi bil qur'ani sa taran tija bo fo la liya bar khafula kafu alama wala mufaniyati wo meke mamandi ngalon man ala nyini mfana ko hamadiya mohlula men ba fe ko hamadiya tilla ko hala ko boje haytella ko lodi ala la handa ala la tamonti bota telebulu be sagi la telebulu muhammadu rasulullah ala kila no be dan kan yaru woma woto alin ngan hakiltu na muslima yayin ko alin ngan hakiltu halo lundo be na lambe halale mo ha fempe ke ba ke li fangale billahi wallahi I ha fempe ke ba ke li fangale alin ngabo silanna silanga nena mam mo nafa imam ali kuma kan ali ba lo na jan ha fo ko ke jitonte isina yin fo mai isina yin kan harfan ya fo lan lemu harto ni gintu ngon lemu men bo ho be to ni gote sa fo le ka be to ni goto bara ha fo nya tara la ha ke bunya kan ngul ya kan mo do ya man di nana ma mo do ya nta tar la mo do ya la bare mo kuruma man di nye al kanatu ngam mo kuruma kan al kanatu fana mo kuruma hakuno ma al kanatu mo kuruma hakuno al fana ma woto inshallah be tahala imam ali la son le kan sain mo be kilo la bari nge fongo bola le naten parce que nimma bala mo be na la nderan selale ajana ben ne fanga jati ten de tahala son le kan bari ke mana musmalon nge wal hada men bulala la alhi tulumalo imamu alila han wal hada bandula inshallah ante janna la bari be faydo soto la to ba fulanna imamu baye ali alamu yan falama alamu nemo jidlama alingan tululalo na ustadla ba fala en ko bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin summa salatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. La génération de la vérité Mambrolo hal kontoni mbewranin
hal konton ni silmiya controla hal konton famajigo controla hanna control wada muta na haja fanta soirée ma katrabi ne président de assemblée ma katrabi ne membre be kilin nama men karamogol konton na men almamol konton na men maire lañimal konton na ba fala bien assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jendinamu imam Ali Kaba hana urayinna hana mbadinglu sumu nyoya isa foy ko nami mo hanya maryami sallallahu alaihi wasallam nami mo konye akonga la siro ke khafatan atela halaka ta kuma kan kilinti o yamaro mbe osilo leka bi uranyina mena ala munkan nasije de kala munti al amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar haya marlo ke ni nyala hanyo fatan akuruma hanyo ya mari ni nyala hanyo masusa hatonya fu nyo nye hanyo masabari ala partage de haben safir la luko akoni mam mo soto indi ngandi to min soto nya fu ye ijaho sara hatonya fu ye ile kunne dia dogoloto hisigi hinya lo bari neto abata fili abe fili kan hisigi hala saka ifana ibita sotolatole ibata ke badi ngoyan shitanti ibata ke badi ngoyan shitanti adama dinga les shitan sken adama dingati adama dinga min sama khoto su itinya ko kan ile shitan lamati adama dinga min sama khoje ibtinya kan amam fem foyen ile shitan lamati harni aktaman ke sabuti khatara kuto kumin si toro bara tumomina hije ibedun ne toro kuto amam fem fo ile shitan lamu ijaholumu adama dinga mingi la fasa wakati ite badinti wakati ite kafnyoti wakati donyoti bara tohi la fasa ro to nyogo bi tele ma fangala itele be to nyogorula ijaholumu uranyina badinglu minala hana wala dondi nyasi fan nyokonye na harfo min alfalula nin tanta jambinna satara londo le dasul hawsabu bari amam fantul yan wanya badinglu muslimi aman so nyinna ko mo hol hi sigi alham hol je ibena la kuma kanga luti ibena la ke baro luti ibena la kenya luti mo ya konola ni se mo ya toro ni se dino toro ni se muslimiya khaton la minna mo man soto ni se kuma kanga ni se kenya wol lelo altala na tan ani memmo ho nya sifanye hadisul konola ni hadiso yi mutata Umar lama bin Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ni Umar bin Abdul Aziz ni ko almun nemo ni khafaru kelay ako inna Allah ta'ala la yu'azzibu al-ama bi amali al-khassati ako altala me mo khosiya manga ya hankata baro doronna ako walakin iza ajharat al-ma'as ako nin tinyaro sembo bunyata nin tinyaro lenkena mayata banko kan falamu yunkiru
mo man soto min se tinyaro wo kon min se tinyaro wo signalé khafo min yake kan amanni faqad istahaqqa alqawm jami'an al'uqubata ako ya hankato bata hawla ma ya banko wo mo mu mebeye ko firinto mo minna tinyaro bata ke mo man soto min sa fo min je kala manni o zikira ya kanyin fanan yasifa anna allah ta'ala ko altala man saba man sakallanke awha ila yusa ibn nun radiyallahu ta'ala anhu ko altala hawa haylana le yusa ibn nun ma almudinya lama ni yusa ibn nun ni jom muninti jinne katane mi yamoti sidna musa tambirin kola atala hawa haylana lama ako inni akwat ala muhlikum min khawmika 40,000 min khiyarihim atala ko yusa ibn nuniye ako mbena ala mo wuli bina ni halagila ila mo kholuto mo wuli bina no ni mume abe mu jongolo lute mini be arabatula mini mu mo kallanke luti wa 60,000 min sirarihim mo wuli bi woro fana mbena la wol fana halagila iman tolu to amako kurungulu to iman to mo kurungulu mo wuli bi woro mbena la wol fana halagila le faqala yusa ubundunu kai ya rabbi akum marigo hawla al asrar akum mo kurungulu mbata long munna wol be halagila wol ni halago hakkanne fama badal khiyar ako bari mo nyimma woludun halagi ko mo munti mun sabu hake wol be halagila mo wuli binani mo nyimma luto munna wol be halagila khala altala kay innahum lam yaqdabu bi qadabi ako wol man diminna dimingela la kumo be munna nyinni imam mo khol fatan altala soso laka antala soso la sadimi mo nyima wol fi ko ngolu makata tinyar la be tinyaro la ituluhi ko ngolu makata ki ituluhi tili alala atala ko kombi ya hankata wala la mi ya be hankato min la le kan dunya into mbala la kan wala sabula habe e fi ko ngolu makata e man dimin alayen badingalo jahanga ya khasiyale nyinti ibadinga hakuma yen aka tonya fo yen idu ngalo njati ni ngam min fo njenten tonya lamu ya wo kon jahanga ya khasiyale nyinti iri badinga de ma tonyo go kan dunia be nya be se diarin tonyo go min kan wonte de mariti wallahi badinga wonte de mariti fem me adama dinga muna fon photo nya رواية يمتى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي هريرة ينكو كاها حديث يمتى أن يوم صلى الله عليه وسلم أكو مروا بالمعروف أليا مرلوك نينيالا وإن لم تعملوا به harni iman tahake ita min be ya marluk la harni taman ta ya marluk harni taman ta baran yin mawoke bari ya maro kenke ni nyala ba wolu mo satara altala bata jamaawo to kumo soni etebulu altala bata fasahato do dima altala bata londo do dima altala bata atafangala nemo funi siriya nemo do dima har ni ta songo kurun bari mo kholu ya mari ni nyala ako wani haw anir munkar de ko mo kholu fatan kurun nyama wa illam tantahu har ni ta man ta fatan kurun nyawo ma dibito ha ben ni mo ko kete nyato ngoti ite mun be kala nyato ngoti ni kete tinyar lati ite kilin na tinyaro so mo ho wuli le fili ha ben ibi ya khali telema
badi nga lu alu nga to nya fo nyoronye alu nga son to nya ma ni badi nga kumati yeng jandi khadimin ikana kuma kanga ta jusola kuma kanga ta hakilola nyinga min fo nyen to nya mu ba foto nyante riwayat kutanata يعني ينفل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنس بن مالك قال مما خبنجي أنيالا صلى الله عليه وسلم أكو إن من الناس مفاتيح للخير أكو مخولو بمخولو كنولا أكو ولو مسابيلة خير كل يك ako mogolu fana be mogolu nyama mogolu fana be mogolu kono makhali khalil sarri ol fana mu ol fana mu kundingilati mogolu be mogolu kono ol musabilati kundingilati hera ko liyen hera ko lekala imu sabila fananti tana kolula hi balang wala hera ko jaw mojang isakata hera ko yingalem kina maya ikatano ko me jango janding isekata khanon balang khaje soko ako wa inna minan nasa ko mo khol fanan be mo khol kono mafatiha lil sirri wala be kedim kundigelati sabilati khatana ko laka makhaliqa lil khair khayra ko balang khayra ko tawun fatuba liman ja'ala Allah ta'ala mafatiha lil khair ala yadayhi ako altala la hero felenti moyen altala khamo minke sabiti hero ko lakala hero ko lakata abulu wa wailun ako albala anin nimiso anin yahankato liman ja'ala Allah ta'ala mafatiha sharra ala yadayhi altala khamo min kata mogomin kata ku kurungule karangati ita man sabu man sokete bulula fo albalalu ni fitino lo wuliranga yani ikhinyo ko ndema jang ko mo nyin fasaro kono ko allazi ya'muru bil ma'ruf akomo ko min sey ni ya'muru ke ni nyala wa yanha 'anil munkar asama kholu fatan konkodo ma fa huwa miftahu lil khair wal jangat sabiti hera kul lakala wa mikhlaqu lil shar apatake balam fem fananti ku kurumulula wa huwa min al mu'minina ulum umhu mu'minuna lulti kama qala Allah ta'ala subhanahu iko altala khanya sifanya nyamin al qur'an ko non ako wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar atala ko ne moyi ako mumuno ke malu mahankuto felenti anu mumuno musumalu mahankuto ako dole mu do ka funyo koti dole mu do bisilati isa wolo lije bi nyoko yamar la nyinya ko lula ibi nyoko fatamna ko kuruluma ayu yimbe sura tawbati aya bi worula anikili ako fa ammal ladhi ako mo ko felenti ya amru bil munkar min sa yamaru ke konkolula وينهى عن المعروف أسفتن دو كنينيا كولما فهو من علامات المنافقين أكو منافق يا تغمان سيدو فلدي يمخو نينكا كما قال الله تعالى إذا فيك ألتالا خاني يمخو فنن مهن كتو نيامي القرآن وكنو أكو المنافقون والمنافقات ako muhammad akombe munafaqo ke malu mahan kuto nyasi fala ana musumalu ba'duhum min ba'di dole fatam wal fanan dole fanan muddo ka fu nyokoti ya amuruna bil munkar ibi nyoko ya marla konkolula wa yanhauna 'anil ma'ruf ibi nyoko fatanna ni nya baroluma badi ngo mo ni hi badi nge abe tinyarula ima fatangama wallahi la ajini ibi tasotore le tinyaro wuto haben bi
khadun al-qur'an o kono khadun hadith o kono khadun kitab o kono altala man wo soni ya biye bari hisigi iri ma farlo kuma kan fo nya bulo ma babinya kono dino nyin kono mo ya nyin kono jahanga ya nyin to bengala besa no wokela kuma kan atakata siya besa no wokela kuma kan man takasiya besa no wokela alun kanan sigi alun ngande mo kholu be fitino la makhala dunya kono la haben nim mo kumata ala kumonte sawabu kan wo mo janga fitino la makha haben munna kuma kan wakata fitinoti faniyamu fitinoloti parce que ni kumata do hakan na interpeller ha foyen e janga min foyle kuma kan ni sawaban tato mo fana bula wala annabi mo la haya marudi sallallahu alaihi wasallam akoni mo min ngakudo je ante bendin dino ma ante bendin tonyaka ante bendin mo yama akwai hakata ko kele ya ma tilin ite sano alhala minna kuma kamma ibulula ni man no nyin kilito ite hi ko du mo wala badi ngalo khala amirul mu'minin ali ibn abi talib karramallahu wajhahu ala ibadati al-asnam sayyidina ali imam ali ako almunemo ni kiso jidilai ako afdalul a'mal al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ako baro beto fi samanti muslimo bulu haya maro kenyi nyala hamo holu fatan ko kurumuduma ako wasana'anul fasikh yani bukhdahu ako fasikhu kila nyoko ya minga fisa beti ira kon isondo meto ni galon ko karman sa ni mu fasikhulti ira kon ako faman amara bil ma'ruf ako ni mo min khaya maro ke ni nyala faqad shadda jahara al mu'minu yinti go ni bata mu'mino ko le sabati bata mu'mino ko balan bata mu'mino ni dema ako man naha anil munkar ako mo min fatandiro ke konkoluma arhama anfal munafiq obata munafiqulu nulu tonongo badi ngelu nzamin fo nyokonye alunga tonya fo nyokonye alunga tonya fo nyokonye alun kana nyokon na bula alun kana nyokon na bula alunga nyokon dema isi badi nga dema na be tonyo goto isi badi nga dema na ha tonyo goroke bari badi nga alun kana son yin na mo ni kana son yin na e badi nga hi dema tonyo go kan e kana son yin na e badi nga hi dema tonyo go kan ha ben yawman tubla sarairu fama lahu min quwwati wala nasir wulumo gullol be bangele lum minna fama lahu min quwwati wala nasir sembente mo yo wulumo de mar la kotanti yan fo ala eta min baadi ngi hi de ma to nyogo kan eta khati lo non eta khati lo wudingirato e baadi ngi mingi de ma to nyogo kan wulumo ame fem keno yen ami muna fem dinna akafute etama alkhamo ko min to nyagi ni wona ta wulumo karsa nin karsa ni idem telen na dunya xam tonya gi mari bo mandi nyang hakuma wolu moy tala bara nyimal ji tala khala haji mo kuma e xam tonya gi mingi de ma tonya gi rola o be lorin ku ku tama o kunna ame anya fa luito atala ko wolu ngula ba aka yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma yajlillahi amba wolu woto ni lama men ni lama muna fan wolu fen dinna ya maro bebe alal bulula aw jandim be sila no nse min fon nyokonye nga nyokon dema nga sonto nyama
badinga du alunga son tonyama mislimiya tonyalamu altala tonyalamu allakila tonyalamu alqur'ano ni tonyalamu dino ni tonyalamu nkanake nyogonye iko sa hakke ni rasaje afate alhalu ke ganyi afate alhalu be manyigin kuri bari sa kono be da farin kuno lela bari ngalu alin kanake wunya alun kanake ko sa jahiruhu maliha akomobe be sumarin abe kei nyari abe manyegendi bara kono mali umbi summi akono be farin posinela alun kana ke wonya nyokonye alun nga ke nyokonye e ko ne bi mo hafo nyamina yashuddu ba'dahu ba'da ako al mu'minu aqul mu'minu ako mu'minu baadi ngale mo amumunu nyokoti yashuddu ba'dahu ba'da kal bunyani alunga kan kala nyoko nyenne iko biliki nim masombe bungo lola khado kuntu janna khasigi janna khado kuntu janna khasigi janna nim biliki do man kuntu dingira dola bungo melono nimbe kuntu la wonya fanan mimman kuntu ni wo ko biliki do yimata kuntu ko wo ma jele itamim man kuntu fana me kenya dunya betenne se ñogon ne kamali ne bal foko sonne fonga son ñogon male mo ni man son ibadi ni la kumoma ni wonte min tigi kuma ti teyen har ni wo mo ko to nyala fu teyen ba to nyanyi fatan takari mani sala lan tente wotala ba dinga lu hakili ni mante hakili ni mante hakili ni ma kilingen tawti ya hadithu yin filla ruwiya sa'idu an khatadatu qala zukira lana anna rajulan ata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yawm yajibi makkah ya hadithu yin filla sa'idu ma ka ha me khatada la ako ko ke ba do na ta ne mo kan sallallahu alayhi wa sallam wolu mo kila be makkale fa qala ako kila ye anta allazi tazamu annaka rasulullah ako muhammadu akuite itrama mira nin kitamu alla kilalati fa qala na'am an memo kayen ko yo qala fa ayyul a'malu ahabbu ila allah ta'ala aga o mi mayinin kala baro mu me jomam be makkandurin ala bulu nimmo ko hakan hake qala an Allah kila kayan sallallahu alaihi wasallam al-iman billahi al-iqatan wandiya alama qala ako summa maja ako liman yawo mata wo me wo kola baro jomam bije mi be makkandurin ala bulu qala anabi mo kay al-amru bil ma'ruf ya maru ke nyi nyala wa nahyu anil munkar ika fatando ke konkolu kan qala akai habi ke bayin ko kila yin sallallahu alaihi wasallam fa ayyudu amalu abqadu ila allah ta'ala ako baro beto kurun mu jamanti altala kham min baro min kon qala annabi mo kayin sallallahu alaihi wasallam asirku billahi khaflaka fu alama khafendo nyini hijigo sigi woto hawolo altala lodula khala summa maja aka yanko wokola ako mundummu fenjo manti min altala khafena min kon khala kila kayin sallallahu alaihi wasallam ako khati'atur rahmi ako badi njulu kuntula ako wokola summa maja ako wokola ako mu
قال كلا كاين صلى الله عليه وسلم أكو ترك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر أكو بعد إنجيل كنت لا كولا ما هم كنتم من غو عليهم ولا مو ننتي خطو إما يا مغلوكي نيالا إما فتندروكي كورمودوما بعد نلو alun se nyokon dima bari falu nga sonne mo ko fi khasonne fi khasson ni man son e ka fu nyoko be na to min tari yen ka di dima la wallahi ni man son e ka fu nyoko men son e ka fu nyoko men no dima la to nya afatanta armadi na hana mo ko kan e kana fola la sakade kuma kan min fola saka kuma kan yin santa muna famba kuma kan yin to nyala mu ba kuma kan yin mumunti bar nin nga fo ko nga nyokon dema to nyogo kan ko nga nyokon na fasa to nyogo kan muslimiyan tawti ana memo ga bange sallallahu alaihi wasallam ako muslimon tamo gonti mo hol man kisi mo min dengan albalama muslimon tamo gonti mo hol man kisi mo min nasigi nyoko ya albalama mo hol khasila iten ngal albalanya mo hol khasilan ite benu najama to drum mo hol bata kontofili mo hol ni bata toro imaka nyama watata kay maka nyama lu wondinti badi ngelu na alfalu man jamari wala alinga ken nyon nyemesen doti alinga yafa alima dinga fi yafa altala hamadan alquran wa kono ako an nafsi bin nafsi hatta habla ayo la bangala ako bara konim min takata dinya ko sakiya ya rabati moko khali bolo kan ni dinyata hadiyen ahadila khali bolo kan altala hatta sara madanne tasara khafisale haben altala la adamadi lon khasiya moko beti moko do biji na hakodo kila ita sarama bari altala bang mumma ako faman ufiya ako nim min bada dinya fa huwa khairul lahu ako wala khafisa yende khaben altala fa to ko afu fa innahu huwa al-afu karim ya fawo ni mo ko ya fa tasradu bi ya fawo konola alum kanan ñoko majjale alum kana ñoko ngaybe alum kana ñoko bon ko makam kurngulula alum nga ñoko masusa ne alfaluha dajigo yinne tumbulula alqur'ano na te yinnati antala fa khadali nye ako bi isa ismul fusuha ba'da al-imani ako to kurungo wolu kejo ko yatar bitu mo xam xol xam ñokon kilingala wala khadim de dia ñokonna limani ya nari kola ba dinga du manto ñi mu manto lu te sanoloti kila manto ñi nu mu manto lu kono sanoloti alta la fang hi wasu ñeng femminna wala mu xam ñokon yamari ñi ñala xam ñokon fatan ku kuruluma badi ngalu alta la man saba masakallanti atrafan hamanto ni matoko amanto in nafisa man tiya len kana maya bada a'udhu billahi minash shaitani rajim ako kuntu khayra ummati ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar akalu kada manto be to fisa man teleti
manto minu pata banko nyinka muhammad manto inna mu manto be to fi samantiti munna ta'amuruna bil ma'ruf atolul sali ñokon yamari ni nyala o tan hawna anil munkar alza ñokon fatan tinyaro ma o tu'minuna billahi albeton gondi yarin alama alla ñokon yamaro kono la ani ñokon fatan o kono la albeton gondi yarin alama ولو آمن أهل الكتاب أكون نين كتاب دنجلو فلان تغتا تنغول ديا نون يكا تدو ولمو اليهودية لتي لكان خيرا لهم أسكيا خير باتنو بري أتالا خمون فجان أكو منهم المؤمنون أكو بري تنغول ديا مغول بليتو وأكثرهم الفاسقون أكو بري أسيامنا amogo femba mufasiko leki badi ngulu anta la fa hamanto yimma tok femina wala mu xan xollo siloka ni badi nga kuma te yeng ahato nya fu yeng e kana mira ka bi jale gilade ni badi nga hato nya fu yeng adu bata fili e kana nyi mira ka fo ko nyi njentele malu lale ajan dox ya kanne ajan darajo le la boyla adama dinga darajo le boyno ni anta la ka darajo min dima ni badi nga kumati yen silo min kan silo wala saha ni tantan tele ya son tantanga wala adama dinga man kamali wala hatu atala ko alquran ko la ako innamal mu'minuna allazina idza zukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alayhim ayatuhu janatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkaluna ko muhammad ko be mu'mino lu ma hanko to fuli mu'mino minno ne ka ton nya si fayen ison de mensa nyigi ne ka alquran nya si fayen nya si faro wosi jidi liman yama ala bangay do mun keda wa ala rabbihim yatawakkaluna ibi tugula ala la tubo inte fen ko tati foko son khifan na saji ni fili tale hi fanda saji ni betantan kan ne hi fam matilin ulaika atala khadal tukum ako mo gowulu hum ul famfam al mu'minuna haqqan ako lolu mutongo ndi am xol ti jati lahum darajatu ako darajo bele wuliyen inda rabbihim imarigo ya wa maghfiratun an ngin bo khafaru wa rizqun an kharja karimu min bi sabati min bi mafari badi ngalu alum kana so alum ngake o ma yatihi min rasuli illa kanu bihi yastajuna alum kana kenyinti alum kana so alum ngake yinti altala batamanto ni matoko nyoko yamaro la ni nyoko fatangala alinga kuma kan nyima fo nyoko nye alinga nyoko sutura alun kana nyoko mawuri alun kana nyoko ngaibe ninga nyoko ngaibe mata ala soso mata kila soso sallallahu alaihi wasallam altala khadali أقول ولا تجسسوا ولا يقتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه ألفنا نوقع أقول ويل لكل همزة لمزة ألو كان ألو نيوخون غيبه ألو كان ألو نيوخون لفيلو فو خابر أدم دي من كمالي ni ko ki ko fenti tela ni hinyala taxi bulubale se feje ni ko fenti tela ni hinyala taxi marale se feje ni ko fenti tela ni hinyala taxi nyaato se feje ni ko fenti tela ni hinyala taxi ko may se feje adama dinga man kamali adama dinga mun naxa adama dinga ni naxa so le nata badingalu kanuntelu ko mutanyo nyimmalu
خبورا نينا هنكن نبو بعد لما هنكن نبو سينيو نيم معلومه هنكن نبو مسلمي يا هرمونا بركوتو من سنو من كلا مو يا تو ala ko nyinto e kan yidede manku san kumala bar tinyamba ngai be kumala tinyamba ngai bi hajolu fala tinyamba ibi hajolu to patola mo ni lata alala ihalon ko ko be alala bulu kunte jombulu atala ko mata sauna illa an yasa Allah rabbul alamin kunte adamadim bulu nin ko be adamadim bulu me jangaru kunte adamadim bulu nin ko be adamadim bulu me faka kunte adamadim bulu nin ko be jom bulu ime tu miskiniyato muhammadur mustafa sallallahu alaihi wasallam atala kai alquran kunna ako inma ana basaru mislukum yuha ilayya أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أكنت محمد مخولتي فتيما لمنتي إبقاتلو ديفرنس من بيننا ولا متيكرتي درجة من بين تيما أتانا لخانت سوغاندي خانت لما منا هوكي أنت ما تلو دولتي بيما مولكي okonola badi ngadu kan telu kumutonyo nyimalo dino to mokoya to misilimiya to badi nya to siginyo ya to ite seno min kela aloko foase ben ihoke alon kana son moko ni kana se badi ngi hide ma to nyoko kan wallahi ni badi ngi hiddi idde ma tonyo go kan isa nimisa ibadi ngi wasi nimisa wallahi habe altol fulo janga ben khal tonyo go minke wulu ngo sembo balula lunse si nin tonyo go nyi altala be tonyo go nyi tale tel bar nyi matulu minna ha dum nyi mo go bulula alkhamin tonyo gi wulu be kindi tay ndimi soluti badi galim kana so mo xam ko de ma to nyogo kan e badi na ha to nyogo ke to nya faye e janga min ka mambe wala hatu asekisi e bata badi nya hakodi e bata siginya ko ya hakodi e bata muslimiya hakodi hal konton uranyina ben almamol konton na ben karamol konton na ben nyatongol konton na men hakko matarala nin ko mo jammi mamben londo la nakhasolo mo ba fala lien assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh imam Ali Kaba wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh voilà ñene mo wala hadati mba fi ha membulal sawoto wala mo yan fa lama ajana kuma kammen fo jam kabrin ha wala hadada amata akurata jonga baba to khomela jonga bemba to khomela jonga la bunkono to khomela jonga la habila to khomela ajana saran kalna lo men tumbulula ni mu wala hadalati ashe wala hadalu na fempen ka sablan sagoto do ko talu bembulu ni ala sonta nya toto isibla muslimol sagoto don din ni al halani ajana kuma kan ameni foja mo ko kendo le so kumate ala nya silan na mo ko le so kumate mo ko kunna di le so kumate
hay ibari ngel yamari bara kendo la bi to nya betake e possoneti atonya mamandi afola mamandi ni hatonya fo hako bela ile ku ne ma fo finta isafa keta mbargalu fanto baya manni ntel ndoho do li fele jam dinga do li fele jam ntel no tola kun fula no hasiya wulti barka birin tumo men ngalon kila londo hasiya nan don do tile e xamel lo malom ala koto kila koto nin ta xam fanto baya wulma xam fan siya wote xam fan kalon nati comme men so di la ala kon ta halo atri fana ngalon kunna go ata xama seede multi ala kanan tara kunna go konala mbarngel tulu gole ma mun teti min to ma fan tulu hagole tumo men ni ngato nya ta siloje ngalo non ko to nyalem be se korima na se korima mbaba se korima na bunkono se korima na habilo se korima tumo men ngalo ko to nya silolem no ta sataranti jam be ndam talalu men ani bitema ni nga dabula kanu ni imamu ali na da ko mebe billahi wallahi ni nga bulanu nte ni mo holje ni honto ni wala da ko mebe nte ni wo mo holu la da ko wala ben wo katante en heroldi ni katante en nemoledi akatante en kunna wuloledi woto almu yanfala imamu ali asawante almu yanfala ma alma junna arjanna alma jigiya bila kera arjanna mais même fala ndo holiyen atel men bella sahala atel men mu lonnati atel men be kawandul bol yandi ala ni annabi mbetal tara ala hasiya ala mamadou bijam ala mamadou al haliya bijam ni man ta xamen to fi ci hakit bi walay ustaz sel bijam jahbiya bi walali ahmadou bamba bijam ndako ousmane bijam ousmane cissé ndinké abijam oumar diawar bijam ala mamadou lamine danwali bijam ala ibrahima darame bijam pilan darame bijam bi karamo ko khashiya imam ali o batata almu yam falama hate janga dum natema ustaz abou latiful bijam alaji ibrahima fatiga bijam bi khashiya ko to kel bijam alay boubacar tronkal bijam alay hiji sawane bijam bijama kontonna mansi amanto ko foten ko mansi amanto ko bari lon na dun le bijam ñene be mbi mas tarala munna ala ko be jam men na janga ke ha dino de ma hato nyaada sabati to nyamu monti ni be dino to ala xamen fo ala kitabo kono ibe bar la wala ni be dino nyinto rasulullah men nga kila la si abara nya be bula lawlo ko ngaje mbaba la tenne ngaje mbemba la tenne ngatar na habido la tenne ngatar na sate la tenne wo malu dam mate moleti mais nimbe kuma la dino kan butu al kuma dino kan dino ha nya sifa nya menna ha nya sifa misiri mo dion nya bi fidawo eme ha nya mahala ko mola mo mentere ma gwarandi e bata ko bele lenku ko habiya le munti ko ke ba do ya Allah le muyti munna parce que mo holu balu le be dennin kudul la ha nyon nyama buku baka mo do le betana e ba mo holu hakkilo la wuli lawma men de balu be denni wala e bata gido tay beta de dabala ko fa hayin be kilin bu dino na rien rasulullah sallallahu alaihi wasallam aha taral tagribari be kirin aha taral sembe mani be kirin aha taral nafulti golu be kirin bar altala tele se tonya fola hijabu altala atele se tonya fola dema isembo habunya dunia kele ke fena be hatare bulu ni altala hamed da ka be tonya le fola ha hasiya badu men al imamu ali ke tonya fola alti altuluba al jana men mejam asitambina jeri ba kan to
abe kumala ani yilila tego abe kumala ante sikare ala kumoto ante kumala ko sini ko ni hanje sa nyine bo fola me be ne fola ma ante kumala wonya abe kumala abe lari nyine la ko dana ta men tar ka be tahla wala tar laja akuma nya ba fori alin kana tulun fanna alin kana silam mo holunya ha na dignité ila dignité mo hol horoya e kana son mo ho tay bulu mo ho tay bulu ibo kunte woto bi ntem bi jam nja fola liya to nyalom ni ha kitabo lan kono mi akata akaranno mi fasarno bar mo homeni sa akaranno sa fasarno insha Allah bi manyin kalale ya hafonye mbato garantin tadien mo ko do ya nteso no makar mo fusi ale annabiya mo kana mo do ya ngana habilol tuje ngana jahangol tuje jahango mu jahangol ti ngan tilim muslimo lula parce que ko innamal mu'minina ihwatun tel muslimo tel même muslimo tel mu na hakili ngati tel mu fa hakili ngati woton alin ngan na message sa ma muslimo lu kan ni men ta te woto silen na hala kurto mai le kabena ali nofe wotumo satra muslimo se dungal tema na nouvelle génération fonin ke lu meni bi jambi fanambe e même foli ye halame alula mela beta siya alala hoke alla courage la hoke na la fanan trambe ma dukku ne ko mo holu bakala nyame satra mo fushin talla fan ya fola man di mo fu yembi fan ko to ba man di mo fu yembi woto ni alabata ke misilimo lu nya balula alumbe kumala bi mo holu bi hajo bulala be na da bi sigila iben na sahala ngana kenan lati ngana ke mo do ko ya lati bolu fala albe nte ngalu kanu malu kanu alla ke nyama malu kanu ko godi balbulu ngalu kanu ala hafenne dialima mo kondo be hajo hatanne hatrawola woto ntendi ani misilimo membe jijante hajo be le fenna mem balbulu altala hamen fo alqur'ano kono la kitabo kono la rasulullah hakko men la bara ba misilimo le monti woto mem balbulu lawnya misilime ken do beje gidi la ko le ma bari mi alon finti ko la foni habasan woto ndoho men bi jan tata men bi jan fana anin ndoho men bi jan fana alin nganna wala hada be ta adin asamba ala ko tenki la kote men be bola e be ma pekku la gidolu la e be ma bumbu na gidolu la tarin ko wahabiya ya dun taten na botaten ne fala basi ha continue wo fala kila na ringa dolle hi lo ako parce que kabra na ta to nyati nyami na to nyadum be kilin to nyato bari to nyigin tungulu men bi profiter la mo holula wol man so mama wol ha kelele bari to ha kelele man kuno ma bi muslimi aje fo minto dunia ton kan nano beto aba beto parce que to nyalo woto ni alabata o dokko dungal fanambulu o dokko balbulu ala la tahama ki kome rasulullah hakinyame hake sabarula yidigi fanto diso me ataha mo me mono be no fanto mo ni ko ki be moné le boli fanto moné do le selaka nte lundo tam bital jen ko mala liyen bi parce que sa wante be la bar fonga don nim falié lundo tam bital jam na téléphone na be sona la mbatam kal alala sakki sogono na téléphone se sonné na so neta sedam ta mimma sedam ta mbembalama hanan babaluma hanan na bunkono luma mo hol ko nyen ko musafa ni dabula ibe kala tenne nko billahi wallahi tallahi nko ta dabula la parce que nte mo contrôle nte bunkono contrôle nena man tara habidi contrôle bar ala le mam mo ko ngo dianye kabri ni so totalu menna ala mam mo ko ngo dianye mo mo ko ngo nte be baro menna ni ngabulu kam beta victoire diam bata victoire diam mais victoire di mo ko han to hotinya hanani hakuma be fomma han ko mo nani ndala habisa rasulullah ti ndala hosile imam mo foma bol benara mo fola parce que ko ibe kuma men fola ni so bato ni daji go bato hi masilan ki ho dabula Allah akbar ya hangol ko le lombalo sa bu ngako tole
mama muso dole se info akoko sam pete woro wulo ham ho men na kulu gidi ka nya woro wulo se mun tawo woto mbe kuma la liembe to nyale fo la ali jana to nyale fo ngambulo du nyohom bulo ngato nyafo lonna men be mumu lonna mumu men be keri ali jana lo fo comme manku mono sa ho may be kuma la wurale be kuma la waxto be kuma la ila kuma meke ala kuma kangati ila kuma meke ha mo holul hani han hani nyon nya ali mamar da imam ali atata nyatel yatel ataje kuma kanjang sai abe kuma kan tuluba ni la kili kan la bi ni la kili la abe kuma lan tuluba to kan la waxto do biya sitolo ala ko hi ni la kili e ko men je kuma la nyambe ni la kili la nyame e lu no be na dem fananta nyi bebe bulo kel la xaban pew ala mara jam fala ko musa fatata mbe larim fo hanna wala abe ci la lembe ma ni be larim wala be silan na mo hol nyamunna ibe silan na mo hol nyamunna surtout mo men abe kala sabuti hila fili abe kala sabuti hila perdi dunya ya khata perdi alkiyama dunya perdi problème te bara alkiyama perdi kuna guale moti to alin kana so ngatra kunna gu mohol kono la alin ngana ko ta ngadi alama jan fidawo be kontena la nya sifala ja se kenya menna dan na tambo lu bato nya menna misilimo lo ha nya sifa diyen na al tahata na ba fidawo kala al baba liyen al be fidawo kala al bemba liyen al be fidawo kala al fang liyen ase kenya menna mbanya mutalalem amama ya mawo e ko me hata godu li fa kulike iba fola liyen nya ja fidawo se kenya menna kila kano rasulullah ala date naissance nasi tay ko me mawludu sifa lu grimbo mene bato kila kano be nyamenna ni hakila kano isala tahama nyamenna isala feti ke nyamenna misilimiya feti ke nyamenna tatra iman ta hagodo sigi hamolo hibalu ni nato misilmolu lonna le bije bo nya ci fala yen mbaringa dingal hasiya jamano en kono musul hasiya jamano en kono nga dingata a musumata ha dia ake mama imi salinyalo imi la sariyalo iman janaba kunyalo iman fushilo e hamo fula futu nyokoma isi man futu o sariya lo folo to mo na be futu lano asa tara la bata futu o sariya lo parce que hari mi akaran no be alifa lu tema le no futu la sito na sita ise tara futu to futu o la siti nyame isabne bim tel dol bi dante bata sa hansanji binani ni kha futu la sito kenya ta ka dum bulula malo seke monna toti nene man tarato ma ku ke ma nyanyi ni fusi folo to hari ma karan no ise futu la siti parce que futu kilimbata la siti nyala fula bata la siti nyala sababata la siti nyala na fure li jambi haren na fure nim fure banta limaniya abata doya don sen na fure le kujam arabo lemu mo kutal lemu mfanga la fure kuja adoya ta ma fo ante kerinde adoya ta limaniya bu abembe ngone ta ta ma fure le sa mfanga ko sa o ma ko mfana njalu la ko le e me fure kula je na mo holto isa mele kwa alhamdulillah la lonne wala yo ki pela na fure le mahiko terbe be ba sobrin koma woto mba fere janna lonna ino alhamu hollu la hani musulubi jay bumba pakay do bata dige soto hay bata kura din soto la ne muso ha dinga soto isi kunya dia manyalo ni janabo le mo janabo se kunya di manyalo ni dinga soto ni wuliyelo bat isi kunya di manyalo do bata dinga soto jan dim fula din saba din nan dilul din woro haji jamme ni hima ni kay nya fono ni ala nga nya sifaro ke lonna lu alna nari ngam musulu kotobula mfutu musol ndingalo nga kulu nya sifaye nga botala godula mutalila doron tumoto manin godu ko bulata tuma menna ngala mutila satara kunkante isa faza en kafa nambata godu makan nga damata janko nte jana menke ngayin kele nécessaire le
alha nasawante indema hanjanni benge be kala lumme portu be la karu ni men se men no fi sabilillah ni be men kelato ni di euro ni 5 euro le isen kili 06 75 41 87 70 na hatra ise fusino i hake al musabu ni mabula lamma al mu alin kisila sabu jahuma al mu tebenge anin kambe dun nan na bungol ko non na habilu ko non na sate ko non da malu tema al mu kisila al mu na tangala al mu kala keti ni keta keti be kala kikendo leti ma fay xam ko dunani xam ko doxya e kan nan der lalu jabi ngo fo mun nan se fo ninki le parce que ni mo hol bi la sakala harti babu du jang ni kata futu balerti ni kata star balti ni kata balon tanalti ma fo star mun tati de ni kata mo hol bi nyaalo la bente hakan kel exemple leti mo hol man kayte na lay tasara ita man kan kala mo hoti men se kudo ke e men se dinningalu la fili wala kar star le jam balon tanal ni ha kudo ko nyammo be se men ke ni tele ha ke do e si sanctionné parce que dindi nga siam ngal nebi de saka bo siam nebi ke kan exemple di woto karbo ko men bi jam ali ngan sabari ali be nan la le jang ali be ko to mam kuma la le jang ali be to tinya la le jang ali be kumo be la le jang to men na ali ba fala ko ala ko tanki la ko ten ko fo le la sabati ko fo kata ko nya mo ko lu be kirinne men ko ko ngatunna ali falu la silo ko wala hadite la danni hatu ala la silo ko adun alfa wulu itelle be tegere ngoto telibe laarne alfa wulu la parce que alpha wulu nene man tu fen ko même manke ala la siloti ki la siloti bari tele bata modifier e bata nya jama ici profiter to ho la nyame hi haji he nyana to hi bulo biti mo holu nyala ha dundu no hotu ke nyon tema wonte marcela butu ngon nouvelle génération en ko non non abeta ala han jandole numéro ndia téléphone te madi 06 75 41 87 70 mba sa fait lila fongo kotola alsa fenge makono njatel sa fait la tête 06 75 41 87 70 voilà donc mbalu bulala jannabi ni imam ali nga falen den kalin tere gere tan konan nata be alin tere ngat ni ngarande budi al mal nanari pasi fana ali abonné pass la ali abonné fana ali bi abonné la message be tambile siala ali hi abonné al ha partager ndo wati nata dan ni nga message kenu wallahi billahi asitala han kari karfula saba har 50 TV imya soto ni ha totala fana problème la jima bo le sikili ko ini musafa jaay fay fana bata ke musafa la fongoti isi nani si doya bar bi mo me hanya kala bi mo me hanya kala jambi mo me hanya na la parce que misil mo bi dal lon na de bi jam karan na de bi jam to ko kono misalon ko to nya tele salam atemo to nya leti bare akomba la hadimi jusuma mi akelo keno fitogo mi akelo keno men sa ko imbe kentala wo mi akelo keno woto alim be hake e sunkutumati fem be fala na hatara be larin ala kule kan e hole fo muslimon jole me lo nalla ko ni mo hobe kele la kala hakkele ala ko to nal be diala al hadiya ala ko kan woto nte ni mo fusi jam nimbe diala alim be diala ala kule kan ni be kele la wole kan ha faliyan ko ala barka atele men khalil la tangata atele mo fi samanteti hanna sahajan den han wahato min to ten wallahi almal hammo jarla almal kisla na sawanti almu yam falama alma bada belo soni alaye almu jigi yalla kala arjana fir dawsiti almu fanan to ben nan ta lungonya alamun jato kendi ala alamu jata kendi kala ni men jato be jangaro be men la almu ila jangaro kendi ala din ku konto filo be men la alamu e dinku problème belida mele dingali be kasola inshallah summa inshallah ala muy bola kasola ala muy ijul to bulala ni bota kasola ala kani tahasila kurungolu kambutu mele dingali be kasola ala mu mele be dinni ngala ala mu dinga dilima
men fana nga dingel soto ala moy dingel balula men fana futuo problème be men ma eni ke du tema almo alla kano yido wala almo alla kano sembo bunyala almo al kisla futuo sentano ma hal kisi futuo kasaro ma hal kisi futuo jarabo ma almo alim be kisla almo na tangala dimbati gola kaso dimbati gola sonja almo kislama almo ndiyala ni honye fillahi walillahi hafaliyen ko ntendi al doho al din al kumtajo Mustafa Sisa wane salamullah alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alim be wahati kota bi la wala hada ha ke ko imamu ali fongo kambutum mbe danna 4e mu nyinema inshallah mbe mfonyola tilfa la ni enten après alim mena la wala hada normal lu damutala ne al hala nyini mbe o masi tentem folo mbe tadan jantem folo ni ala hala ni inshallah ni karam hodulu be na la wal hada kutal le kam be na la wal hada normal le kam comme ndana men falien al kana konto fili ni question fusi balu bulu men balu konto fili lo na musolu al question wala na dare ngalo ne siama bije question dolu bile al kana complexe hala man sikka ni question fem bije mo ho janni hatu sigini kudo bije inta ke ka ke nyama obi ma ke nyalo nyinen karoke do ha kiliro kele jangolu ko janabo kunya ni man ni man ko ni foy hakulo karang ni ma karang fayda ko ni ha eko ko janabo memuta nga karama ko do kili a hode tay diama janabo se ku nyamen na asenga ne nyamen na satara harima akarang imi akulo dun karanno nga nelemo wo se ke nyamen na wo ho nya sifaye nga vocal to be ngala tahama barni ala sonta be na la le karama ho lu tijang ala ko lundo be na la janabo nyim fanga ngalo na batakaranja bari ngada men fahamu teng mbe na la jahanga kala mbe mo do tala le janna alfa al bijang men be na la jahanga kala janabo yin fan hanya sifanya a jahanga kamma alko ha data idi a complet asike nyamen na c'est la para nyamen na alko data idolo hatrala alko josa parce que be la ko lu fahamu nyante kirindi ni nganda la tariya après ame nyaaje ame fahamu fana mba fele wala hake ha a décortiquer ha nya sifanya sifar nyama asifahamu nyamen na inshallah wa hatu benari hafalen ko salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mustafa Sisa wane